pagi semua. So today is 20th, 5 more days to Christmas. So it's a very big reason for every Christian to celebrate. Amen. So should we all rise? Let's just sing some Christmas song. But before we start, let's just commit this time before the Lord. Lord Jesus, I thank you for this time, Lord. Thank you for blessing us this day, Lord Jesus. Thank you for giving us good and strong and healthy body to worship you and praise you, Lord. And Lord Jesus, as we gather in this place, Lord Jesus, we pray, Lord, may your presence be with us, Lord Jesus. May you minister to every one of us this morning, Lord Jesus. Whatever evil harms that are in this place right now, you just remove it, Lord Jesus. Help us to worship you freely here right now, Lord Jesus. And may your presence be with us, Lord Jesus. And thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, are we ready to praise God this morning? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King.
semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa kudus. Hati kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, hati kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Jesus panglima kita. Mengangkat semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga,
langkahku yang beri aku hidup di baru. Harap semua tak tengah gaya buat semua hati diusah ribunya gaya. Haleluya sembah Dia. Harap mentai tak tengah gaya buat semua hati diusah ribunya gaya. Haleluya sembah Dia. Jesus Kristus untuk hidup. Ya ya ya. Shibidu shibidu. Ya ya ya. Shibidu shibidu. Ya ya ya. Shibidu shibidu. Ya ya ya. Siti aman di menuan bahagiaku. Nyelamatku, Kau pelindungku di hari Kau berlamanya. Nama ya Jesus, nama Dia Jesus, ya rahaku di meruan. Langkahku yang berikanku hidup di baru. Harap semua tak tengah gaya buat semua hati diusah ribunya gaya. Haleluya sembah Dia. Harap semua tak tengah gaya buat semua hati diusah ribunya gaya. Haleluya sembah Dia. Harap semua harap Dia tak tengah gaya buat semua hati diusah ribunya gaya. Haleluya sembah Dia. Harap semua tak tengah gaya buat semua hati diusah ribunya gaya. Haleluya sembah Dia. Jesus Kristus syudu syudu. Ya ya ya. Syudu syudu. Ya ya ya. Syudu syudu. Ya ya ya. Syudu syudu. Ya ya ya.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
presence continue to be with us in this place, Lord Jesus. As we listen to your word, you anoint my Father, Lord Jesus, as he shares words, Lord Jesus. Speak through him, and may every one of us here be blessed by your word this morning, Lord. Let's commit the rest of the time to your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, I pass this time to my Father. Good morning, everybody. Selamat pagi. Okay, I think Jesse has asked me actually a few days ago. He said, Dad, are you not going to share anything about Christmas? Jadi- After Christmas is very near. Jadi beberapa hari itu dah Jesse mendah ke aku nama kebuah anda share pasal hari Christmas ko ya. Jadi yang asuh aku berkongsi ke pasal hari Christmas malah kita pagi itu. I said, yes, every year if I am actually going to share during this time, we will try to touch on the topics of this Christmas. Jadi bekas selama ko ya nanti bekas tahu nanti udah kita sikit dekat berkongsi ke pasal hari Christmas. But I think this is also a time that if we are working, it's about the time that company close the account, or some even will start to say, let's close the book and calculate how much bonus everybody will get, or some kind of gift from the company. Jadi pemaga nanti baka company itu mamanya sedaya dekat nutup account lalu ngira berapa untung, lalu pemaga ngira berapa take ke break dia orang ke bekerja. In fact, it is also for us Christian at this time of the year. Pemaga untuk memangnya ngagai kita orang-orang Kristian ba penghujung tahun tu It's something for us to ponder. hanya siti utai ke patut diperhati ke kita. How many here actually know what does it mean, PDCA? Berapa ikut bala kita itu nemu nama arti PDCA itu. Si bala kita nemu It's not police department or something like this. Huh? Actually, it's 4 words that we always use in the company. jadi itu ukai bajaku pasal balai polis dan laka jaku ke suah dikena ba company. In fact, the first time I came across this, the company actually had paid a few $100,000 to get a consultant in to teach us. Jadi company kalau aku bekerja sudah ya kena belanja tu besar ngasuh balai konsultan ngajar pasal PDCA itu. When you get to know what is PDCA, Lepas kita nemu pasal PDCA itu, then you can actually start laughing about it. kita tak bisa gelik hati lalu ketawa lalu kita dah mengerti kita itu. Because very often people say get a consultant in actually is to con you and to insult you. Jadi berkerti yang tadi sudah konsultan yang tadi sudah yang setuju berketika berduaan setengah melik ke kita. So PDCA actually stands for the 4 words. It's called plan, do, check, and act. Jadi PDCA itu mai reti 4 giti leka jaku nya kita berambu ke kita ngagak, kita ngeciak lalu kita ngerja ya. So PDCA is always claimed to be is a quality tools or is a self improvement tools. Jadi PDCA itu dah kena kita ngangkat ketika penglandia ngap penemu kita empu. But in fact, it is nothing more than what we think is. We don't even realize that we are actually thinking along like this. Tang tajak apa berkenyak tadi lepas kita merhati ke PDCA itu sebenarnya kita itu nak segi bisik dalam rundian kita bisik dalam penemu kita tang kita kena nak sedar ke ya. For example, let's say
if I put a plan to have barbecue done for dinner, Ambil contoh untuk aku ke Perambu ke besi barbecue kena kita makai. so the planning part is say, okay, how much, what I'm going to cook, how much can to prepare, and do I have all the things for the barbecue? Lalu ambil ke contoh tadi lebuh ya ke Perambu ke dekat barbecue ya dekat Perundiang kan. Berkeni gaya ngadu barbecue nya pemayu penyampau lalu semua tai ke dekat di kerja awak ke barbecue nya boleh di kerja lemai. So when we have everything, Jadi sebenarnya kita dah mesti semua tai. then we do it. Lalu kita ngerja ya. Then we set up the fire, then we bring all the meat to be cooked. Kita nyedia ke api lalu mai semua dagingnya tadi tai tap kau tai ke dekat di panduak kitanya. And the next thing is check. Lalu udahnya kita merasa ngeciak ya. Then we check whether the pork is salty enough or whether the pork is cooked. You know, you take a fork and poke them. This is checking. Sekali ke daging ke dipanggang katanya tadi cukup pemasian ke tabar ke keriang kena kita ngeciak semua ya. So the action part, the last one is if it is cooked, we start eating. Jadi ke penudinya tadi lebuh semua tanya udah tembuk tadi. But if it is not cooked, then we continue to cook. Nanti berdau mansal tadi kita manduk baru nanti udah mansal. Or even when it is not salty enough, we start adding some seasoning. Nanti dah cukup masin tambah lagi pemasian ya. So this is a very simple PDCA that we are doing at home. Jadi itu Siti ada contoh PDCA kerja kita di rumah. It is just the consultant make it so nice that yeah, it's a quality tools. You want to have quality company, you must use quality tools. Tang bala konsultan tu tidak ya nemu benar tidak ya ngelaku kita itu tadi awak tidak ya madah ke tu mau tak kena kita awak ke company. But as a human in normal circumstances, our thinking process is like that. Tang kita ke manusia biasa tu sebenarnya rundi yang kita nasi udah bekanya. You sit down and you think, what have I done against my plan, and how good I have done? What do I have to do to change it to make it better? Jadi sewaktu kita duduk lalu berundian ke nama tak ke dekat digagak atau ke diubah dalam perambu-perambu kita lalu kita kerja statistik pengawal. So that is what it is. They come and tell you how to think, and they charge you a few 100,000. Lalu nya me bala konsultan tu terus datai lalu ngajar kita tu lalu company maya sudah nya beratus ribu. Okay, that today I'm not preaching on PDCA. Jadi pagi itu aku kaya dekat ngajar kita pasal PDCA itu. But today I think it's the time of the year that I think we should sit back and start to review our plans. Jadi lepas maya musim penghujung tahun begitu, memang patut kita duduk lalu merhati ke nama perambu-perambu ke udah digagak kita. To look at the plan that we developed for 2020. Ambil contoh kita mendapat perambu dalam tahun 2020. Have we done any good result from the planning? Mesti kena kita dah ngasil kita di mana hari kita di perambu kita tahun 2020. Have we achieved something that we aim for? Mesti kena kita dah boleh mencapai kita di perambu kita nya. If we have done it or we have achieved what we want, it's good. Jadi kita dah tulis semua tanya nya Siti kita di mana. Then the next question we may ask, what can we do better? Jadi tanya ke seterusnya tadi kita boleh ngerjau tanya kalau lebih mana lagi. Then we start to putting what we want to do better into 2021. Lalu kita berambu mega nama kita di kerja kita nggak lebih mana tahun 2021. So today actually I stress this, we should have a good, it is good that we have a good check on our spiritual health and do action to correct or take corrective action for the next year. Jadi nama kita ada kongsi kau kita pagi itu hanya kita sama-sama ngeciak mengenai gaya penghidup rohani kita awak kita boleh ngadu atau ke mana kenya lagi bertahun-tahun tidak datai. So to check or to review is some form of measurement that we bring to our realization that okay, this is what I have planned, this is what I have achieved, I want to do better. Jadi ngeciak tu reti tadi kita merasa nama tak udah dikerja kita lalu nanti bisi dua ke patut kita ngubah atau ke mana lagi kita patut ngerjanya.
I think every normal human being would not say, okay, I've done this much, next year I want to do less. Nadai pelabak aku nadai mesti akan nyebut tahun tu aku dah mujur, tahun baru aku dekat ngurang ke pemujur. Nadai kalau mesti nyebut munyanya. I really think that we have achieved is good. Lebih-lebih lagi inti utai aku dah ada uliah katanya utai di mana. So now a question I want to pause here. How many of us here want God's blessing? Jadi bakal ke bisi ayan dia aku nanya kita berapa ikut. Let's show our hand. Ke berkat Tuhan diangkat ke jari kita. So some of us doesn't want God's blessing too. Bisi pula kita itu ngai ke berkat Tuhan. Okay, who want more next year? Seperti kalau lebih lagi tahun baru. Of course, yeah. Everybody want more because this is a blessing. Nang segi patut lebantu berkat semua orang dekat ke berkat magang-magang. Okay, so if we think about along the PDCA, Kita merhati ke pasal PDCA-nya tadi. so will not be good that we start counting our blessing this year. Jadi kita merhati ke nama berkat-berkat sudah diasai ke kita tahun tu. And see how we can get more blessing next year from Lalu God. merhati ke begini kita boleh nambah ke berkatnya hari Tuhan tahun baru. So this is a form of positive thinking. Jadi itu gaya pemikiran yang positif. So naturally in business people do the SWOT, SWOT. Jadi lebih orang ke bisi ngadu bisnes sudah ya ngagap tai ke kumai cara SWOT. This is also talking about what we are good at, what we are not good at, what is the opportunity, and what is the thing that prevent us from achieving our goal. Jadi SWOT tu tadi nya kita manusia nama tai ke boleh ada kerja kita, nama tai ke boleh ada kerja kita, nama peluang, nama tai ke boleh nagang kita hari ke mujur kerja pengawal. So we talk about blessing, Jadi itu kita berjaga pasal berkat. more blessing. Mayu hagi berkat. So now let's have some good understanding about this blessing before we start counting them. Awak ke kita belajar ke nama utai ke disebut berkat tu sebedau kita mansia nama utai ke disebut berkat ti mayu hagi. Okay, the scripture today will be mainly on the book of Malachi, book chapter 4, verse 1 and 2. Surely the day is coming, it will burn like furnace. All the arrogance and every evildoers will be stable, and the day that is coming will soon them on fire. Said the Lord Almighty, not a root or branch will be left to them. But for you who rebel my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its ray, and you will go out and for it like well-fed calf. Jadi jakut Tuhan kira-kira diperhati kita pagi itu diambil dari Malakai bagi 4 berangkah dari ayat 1 hingga ayat 2 aku baca ke kita. Hari dekat datai angat bakapi lalu semua orang ke sumbuang lalu semua orang ke ngerida penyai dekat nyadi baka bangkai rumput sidak dekat ditunu lebuh harinya ke Tuhan timada berkuasa berjaku ngambil ke sidak nada lagi urat atau kedan. Ayat ke-2 tang ke kita kenangi ke namaku kuasa penyelamat aku dekat angkat atas kita baka matahari lalu ngerai ke kita dekat kejuak baka anak sapi di pansud hari bansal. So the passage here, the two verses telling us that the coming of the great tribulation and how all the wicked will be called into to account for what they have done. Jadi jakut Tuhan itu ngajar kita begini gaya ba hari-hari ti penuh ngapun usah orang-orang ti ngerja penyalah dekat dihukum nitiah ke utai kuda ada kerja sida. So it will be a day of destruction for the proud and those who have done wicked, and it will be a day of deliverance for the righteous. Jadi bak mayari itu orang-orang ti ngerja penyalah atau ke orang-orang ti ngelaban perintah Allah Taala dekat dihukum ketegal penyumbung sidak tegal penyalah sidak tang orang ke lurus dekat nerima berkat nerima pengerai dari Allah Taala.
So the righteous will receive the healing from the rising of Christ, who will come back for us. Nyalai tadi ngagai orang-orang ti hidup dalam pemayak sudah dekat terima berkat pengerai hari Allah Taala tidak angkat lebuh yang datai ngambil semua kita. So it also tells us the righteous will not experience the wrath of God. Jaku Tuhan tu megak madah ke kita dia orang-orang ti hidup dalam pemayak ndak kena tinggal pengeringat Allah Taala. But it will be healed, by God on the righteous. Tan sidak dekat diberi Tuhan pemayak pengerai. So it is just like the righteous will grow strong and healthy under the cover of the Lord. Nyalai hage orang ti gereja pemayak sidak dekat bertambah gerai dekat bertambah mansang lepas sidak dilindung dijaga Allah Taala. So the righteous will receive abundant blessing, Nyalai orang-orang kelurus dekat terima berkat ti mayu hagi. and God's blessing will pour out to those who fear His name. Lalu pia megak berkat-berkat Tuhan dekat disiuh ke ngage orang-orang ti nangi ngasih ke ya. So blessing, there are examples, a lot of examples in the Bible, and God even in a passage have challenged us to test Him. Mayu benar jaku-jaku ti nyebut pasal berkat dalam Buku Kudus lalu pia megak Tuhan ngasuh kita nguji ya. So in the book of Malachi, Dalam buk Malakai, God saying, if this is my blessing, test it. dalam buk Malakai Tuhan madah tu yang berkat dari aku uji men ti kita ndak harap ndak percaya. So in Malachi chapter 3 verse 10, Bab Malakai bagi 3 ayat 10, bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in my house, and provide. Now well said the Lord the host, if I will not open you the window of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Bab Malakai bagi 3 ayat 10 jaga Tuhan nyebut bunyi tu. Baik semua pemberi 10% kita anggai rumah store aku ngambil ke pemakai suruhan misi dalam rumah aku. Uji me aku ke Tuhan ti madu berkuasa berjaku. Nya baru kita dekat mada aku nungkang ke pintu serga lalu nuang me macam utai ti mana ti berlimpah-limpah anggai kita. So God is telling us He's ready to bless us more. Jadi Tuhan madah ke kita ia nang sedia berkat ke kita ngau lebih mayu hagi. I remember many years ago I have shared an example. Aku ingat ke beberapa tahun tu dah aku besi memberi siti contoh. A father is telling his child, Jadi apa itu madah ke anak ya. he said, child, you share your candy with your friends. Apa yang madah ke anak ya tadi nuan berkongsi ke rutin nuan ngau orang bukai. But it's very hard to get children to share, especially the candy or the sweet that they are having. Tak segi amat susah kita ngasuh anak kita anak miat kita berkongsi rutin ngau orang bukai. So the father said, put it this way, you give them, I will give you. Jadi apa yang madah ke anak miatnya tadi nuan beri sida aku dekat beri ke nuan baru. You say, you grab one, give to your friend one, I will grab from my bags here one for you. Jadi lebuh nuan beri siti engkai pangan nuan aku dekat beri nuan siti dak engkai nuan. So the children think of it, yeah, I think I don't lost anything because Papa is going to give me and I give my friends. Lalu anak miatnya berundiang, oh nadai aku rugi ke aku beri siti lepas apa aku dekat beri siti dak engkai aku. But think of it, whose hand is bigger? Jadi kita merhati ke itu ni bagi ke besar lagi kuasa itu. So at the end of the blessing, the friends, Jadi bab pengujuan nama itu sudah berkat ke balapangan ya. the child actually end up with bigger bags of candies. Jadi ya boleh mayu lagi roti ti mayu ke dah ke diberi apa ya. So this is the same thing God have tell the people in the book of Malachi. Jadi itu mes bakal tak daripada ke Tuhan babuk Malakai dia mesti mayu. Test me that, I will not, will I not bless you more? Tuhan madah uji aku. Ketika kita hendak madah aku dekat berkat kita ngau lebih mayu lagi. But you must do your part first. Tang kita datang nang kerja bagi kita empu dulu. In the other book, like in the book of Numbers 23 verse 19, it says, God is not human that He should lie, not a human being that
he should change his mind? Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Jadi penyampau 23 ayat 19 yakut Tuhan menyitu. Allah Ta'ala ukai baka manusia ti bula, ya ukai baka manusia ti ngubah rundian diri. Utai ti dismaya sigi dekat dikerjaya, ia berjaku lalu utai nyadi. So here is telling us God is almighty. God said he will bless, mean he will bless. He will not regret for what he has said. He will not do what he said. Jadi itu kita merhati ke Tuhan tu berkuasa, Tuhan ti besar. Jadi lebuh Tuhan bersemaya dekat ngerja stisti utai, dia tetap ngerja utainya. Ia ndak boleh berbulak derimpu. So if God agree to bless you, he will bless you. Nyalain ti Tuhan madah ke dekat merekat kenuan, ia tetap merekat kenuan. So looking at God's blessing, Nyalain lebuh kita merhati ke pasal berkat Tuhan tu. the challenge is now to us is to give ourselves to his house and see how much he will give you to your house. Jadi challenge tadi hanya Tuhan mencabar kita. Awak ke kitanya meri ke rumah ya, lalu kita dekat merhati ke bekeni ke Tuhan ya tadi mulai ke berkat ke kita, nukang ke pintu berkat ke kita. So let's explore about we have a good understanding about God's blessing. Jadi haram kita sama belajar kita lebih mengerti lagi pasal berkat Allah Ta'ala. Very often blessing to many people is thing that they can immediately assess on it, immediately know how much wealth or how whether they stay in a big house or have a big car, or he can dress with all the branded shirt or all these things. Jadi ngagai manusia mayuah tadi lebuh kita nyebut pasal berkat tu tadi suah dalam berundiang sedanya tadi sudah ya berundiang pasal pengaya pengeraja rata tengkira sudah ya sekali sudah dia berumah ke besai kereta te besai kena pakaian-pakaian te bisi nama branded. And very often people equate blessing to physical, like even he's the manager of that company, God so bless him. Dia megak suah manusia tadi nyebut pasal berkat tu sudah ya medak utanya dari segi kedudukan orang. Ambil ke contoh, ia tu jadi manager pada company tu besar, pasti Tuhan berkat dia. But very often people miss out those blessing of good health, have a peace of mind, peace at home, love from others and love from home. Dan suah muka manusianya tadi nak nemu pasal berkat, salah penemu pasal berkat, hanya pasal pengerai, pengelantang, pemayak, kebisi dalam ruang bilik. Blessing have three types. Bisi tigiti bengkah berkat. First, God's blessing come to us through our obedience to His words. Jadi berkat Tuhan keterubahnya tadi datai hari kita ti ngasih ke jakuk ya. And second, this blessing come in two forms. Lalu berkat tu datai dalam dua titik cara. One is the spiritual, sitiknya dari segi rohani, and the other one is temporal, means material blessing. Lalu ke sitiknya utai ti ndak kekal, utai ti nak tan lama. This is something that we are very familiar. Jadi itu utai ke ditemu kita. And the third one actually is the blessing of what we need. The blessing is there. Jadi kelemu tiganya tadi berkat ke di kedekat kita, lebuh kita amat berguna ke berkatnya. And blessing is not something that our wishful thinking heart wanted, because a human heart can never be filled if it is left to himself to imagine. Jadi berkat tu sebenarnya ukai ke dirundiang kita manusia mampu, ya ukai ke dirundiang kita manusia. So if we look at the first one, our obedience to His words. Orang kita merhati ke terubah tu yang kita ngasih ke jakut Tuhan. We can learn from the book, the Job 36 verse 11. He said, "Give us some understanding
to this principle. If obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Jaku Tuhan ba Job 36 ayat 11. Baca ke kita ba Job 36 ayat 11 menyitu, nanti sidak mendiang lalu betuai kaya sidak dekat boleh pengayaan seumur hidup serta nyamai diau. So another part, another scripture also, the reference come from the book of Isaiah 1 verse 19 and 20. He say, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Dia megak bacaku Tuhan ba Isaiah bagi 1 ayat 19 hingga 20 nyebut menyitu, nanti kita dekat ngasih ke aku, kita dekat makai utai ti manah di menua tu. Tang nanti kita ngelaban aku, kita dekat dihukum mati. Aku ti Tuhan udah bejaku. But it is some question that many people ask. Tang bisi jadi ke tanda tanya alai manusia mayuh dekat merhati ke jaku Tuhan tu. Okay, I obey God, I listen to God, and God bless me. But I see my neighbor, my friends, who actually are not even obeying God and doing all the bad things, and God still bless him more than he blessed me. Jadi angka kita juga berundiang menyitu, najakpan aku tu harap ke Tuhan, percaya ke Tuhan. Tang orang bukai kena nemu Tuhan, jadi berkat kelebih mayu lagi hari aku ke nemu Tuhan, aku tinitiah ke Tuhan. Indeed, it is true that bad people also receive blessing from God. Segi amat orang-orang kena nemu Tuhan juga menerima berkat dari Tuhan. And very often we say, why bad things happen to God's people and good things happen to bad people? Nama kebuah utai ti manah nyadi ngagai orang ke nemu Tuhan, lalu utai ke jahit nyadi ngagai orang tidak nemu Tuhan. But God is fair, huh? Tang Tuhannya Tuhan ti adil. Because God gives chance to the wicked. Laban Tuhan beri peluang ngagai orang ti jahit. If you read Matthew 5:45, it also tells us to allow the sun to rise on the eve and good. God bless people equally, and the only special things that to the wicked people, God give them extra chance. Jadi kita merhati ke Matthew 5:45 jaku Tuhan tu madah ke tadi Tuhan tu Tuhan ti adil, dia sama berkat ke baik kurangnya orang ti jahit orang ti manah. Even like the wicked people planted something beside you, when God send the rain, it will rain on both land. Ambil contoh ti orang ke jahit menteri sama nanam utai semak ngonuan, lepas Tuhan beri hujan, dia hujannya sama labuh ba utai ke ditanam rati jahit, utai ke ditanam nuan. And that actually exhibit God's love and God's fairness. Jadinya ngayan ke tadi pengasihan Tuhan, lalu Tuhannya Tuhan ti adil. And even in the book of Psalm 37 and 73, although both are a contrast image of one another, Kita merhati ke ba Mazmur 37 dan kita medak tadi Tuhan sama-sama merekat ke kita dari segi rohani, dari segi material. Orang ke nak nemu Tuhan pun sama diberkat. but this is to tell us that not to worry, because their blessing from God is an opening from God to them to repent. Jadi kita merhati ke jaku Tuhan tu tadi, nama kebuah Tuhan beri megak beri berkat bagi orang ti nak nemu Tuhan atau orang ti jahit, ngambil ke sedak tadi terbuka hati lalu sedak dekat nemu Tuhan. Because the wicked, if they do not repent, they will not be able to enjoy this blessing forever like us. Laban orang kena nemu Tuhan tu tadi, nanti sedak ganda nemu mulai ke dari angga Tuhan, dia berkat ke dia sai ke sedanya tadi ukai berkat ti tan lama. Because there are times that God will say, okay, time's up for you, and that's it.
laban Tuhan angka Tuhan madah angka sida udah datai timpuah aku dah suah nuang ke berkat ke kita tang kita nang ngasih nyalai aku dekat ngasuh berkat tu ngetu nadai kita datai ke kita. So the second one is just now we say blessing come in two forms. Jadi tadi aku dah nyebut tadi berkat tu datai dalam dua bengkah. So it come in the form of spiritual and materials. Ya datai dari segi rohani, datai dari segi fizikal. Okay, let's look at the spiritual first. Haram kita menda dari segi rohani. In Isaiah 40 verse 31, God's spiritual blessing, he say, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Will also be able to pray and to communicate to God directly." Yeah? Jadi kita merhati ke Isaiah 40 ayat 31 jaga Tuhan nyebut bunyi itu. Tang orang ke ngarap ke penyaum hari Tuhan dekat dikeriang ke baru. Sida dekat nginang tinggi baka menawal, sida dekat belanda lalu ndak nemu lelak, sida dekat berjalai lalu ndak nemu lembut tulang. So I think in my view also, the most valuable blessing from God on the spiritual aspect is we are able to communicate, pray to God directly. Jadi nama tak oleh diperhati kita itu tadi lebih berkat dari Tuhan dari segi spiritualnya tadi nama tak mana itu kita boleh berjaku secara langsung dengan Tuhan. And remember, God's spiritual blessing are those things that we use to strengthen us, to guide us, to motivate us, and to comfort us. Jadi berkat-berkat ke dari segi rohaninya tadi nya berkat itu boleh memberi kita pengerian, ngasuh kita nya tegap, ngasuh kita nya ndak labuh, lalu ngasuh kita tetap mansang dalam pengharap kita. That's why a true Christian will never commit suicide. Nya lain kita merhati kita orang ke amamat nitiah ketuaan tidak enak kalau dekat bunuh diri. Because a true Christian know where to look for help and will know how to use that blessing of God to communicate to God, to ask for help and to ask for strength and to ask for comfort. Laban orang tiap mamat nemu Tuhan tadi sudah yang nemu hari ini sudah boleh pengeriang hari ini sudah boleh sawab sudah yang boleh berjakuk dengan Tuhan lalu harinya tadi sudah yang tidak mudah dekat ngerja utai tina mana maka timunuh terimpu. And all this we're able to do through our prayer. Jadi semua itu boleh bekerja dengan sampi kita. Okay, the other one is the physical blessing. Jadi kemuduanya tadi hanya berkat dari segi fizikal. In the First Chronicle 4:10, God showed the material blessing to Jabez, cry out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Kita mendadak ke Tuhan bah satu bangsa Israel bagi 4 ayat 10 nyebut menyitu. Tang Jabez bersampi ngagai Allah Ta'ala ke disembah orang Israel ko ya. Berkat ke aku Allah Ta'ala lalu beri aku mayuh tanah. Diau ngau aku lalu jaga aku ari semua utai ti jai ti tau ngemedis ke aku. Lalu Allah Ta'ala meri ya utai ti dipinta ya. So you see, these are the material part of the blessing. Jadi itu berkat dari segi material. Yeah, bless the bigger country, or even that he will not be harmed and he will not be suffering, and he will also not be sick. Jadi jaku Tuhan tu hari itu kita belajar tadi berkat Tuhan tu diberi dengan Jabez lalu ia boleh mesai kendua ya tanah yang mai lagi lalu ia mega mujur dalam semua pengawal kerja. Okay, the third one is what I have said in short is blessing is things that we need. Jadi kelima tiganya tadi berkat tu utai ke dikedekat ke kita. It's things that we really in need. Ianya utai ti amat diguna ke kita. And it is not what we fancy or what we think in our mind.
Ianya utai ke di kerundiang kita tang utai ti amat-amat di peguna kita. So today, we have a good understanding about blessing. Jadi hari itu kita sudah belajar lalu merti ke nama utai ke kumai berkat. And to conclude my sharing, Jadi kena ku ngujuang ke ya. people used to say it is good that you count your blessing. Jadi bisi bagai jakut menyebut bunyi itu nak sikit mana nanti kita boleh merati serta ngira berkat-berkat ke diterima kita. Indeed, it is true, it is good that we count our blessing. Nak segi amat, nak segi benar kita ngira berkat kita. And after we count our blessing, we say, how can I improve my blessing? Jadi lepas kita sudah merati ke semua tanya tadi dia kita lalu berunding begini gaya aku boleh nambah ke berkatku lagi. And that indeed is a very positive thinking. Jadi itu siti cara berunding yang positif. But my conclusion is going to tell you there's even a better way. Tang nama tak dekat disebut aku dah tahu lagi nya bisi cara lebih mana lagi hari itu. The better way is do not count your blessing, but count on the Lord. Nama tak lebih manahnya anang kita berunding ke pasal berkat kita tang awak ke kita mangai ke hidup kita buat Tuhan. So you see the difference or not? Huh? Don't just count what you have on hand, but count on God. Jadi boleh kita merhati kita anang kita bisi nak medak kita ke bisi di jari kita di kembuan kita tang beri semua tanya anggai Tuhan magang-magang. And don't be the one who are always looking for return or blessing from every right thing that we have done. Lalu pihak magang tadi anang kita nya tadi selalu berunding ke dekat diterima kita udah kita nulung orang. It's not like, yeah, okay, I help this brother, God, where is my blessing? Ambil contoh tadi, aku dah nulung orang sekutu, Tuhan ini adalah berkat aku. But instead, do your work for the Lord cheerfully, joyfully, Tang kerja semua tak ke Tuhan ngawati ti lantang, ngawati ti rindu. and rejoice that we actually was given a place in His kingdom. Lalu gagal kita lama kita sudah diberi bagi atau kendur dalam perintah Allah Taala. So there is a saying that I think I like in this one is, we men can count the seed in an apple. Only God can count the number of apples in a seed. Tu sana tu jaku iban ke tu translate kita deh. Ngambil ke contoh tadi dalam segi buah apple yang tadi kita boleh ngira berapa leka dalam buah apple yang tadi, igi buah apple yang tadi. Tang buat Tuhan tadi, Tuhan boleh ngira berapa itik buah apple tu boleh nyadi hari igi buah apple, leka buah apple kebisi dalam buah apple-nya. Okay. So same thing. You can count one durian how many biji, right? But God can count from one biji you can get how many durian. That is a very good example. Okay. Dalam segi borian kita mendak berapa itik leka riannya tadi. Dari segi rian tadi ke dalam segi buah rian tadi boleh ngasil ke rian tu mayu-mayu lagi. So remember, the blessing from God, big or small, it is a blessing from God, and God bless those who love Him. Yang lain tadi sekali ke berkat tadi berkat ti besar ke berkat temit ke tadi Tuhan tetap berkat ke semua kita. And that's all I have to share this morning. Jadinya kita dekat dikunci ke kungau bala kita mayuh pagi itu. God bless you. Tuhan berkat ke semua kita. Beri mulia ke Tuhan. Thank you Brother Paul for the word of God. Terima kasih yang mendidik kita Paul. Kita sudah berkongsi ke jakut Tuhan pasal berkat. Semua kita dekat ke berkat. Amen. Especially during Christmas time. Not only blessing but the spirit of Christmas is about giving, about love, about hope. Amen. Jadi terima kasih yang menjadi kita Paul sudah mai jakut Tuhan yang kita pagi itu. Jadi announcement kita 25 hari bulan hari Christmas kita bisi service hanya kena hari 5 Friday we will have our Christmas service at 9 o'clock pukul 9 bakal ke selamat bakal kita ke sembahyang pagi hari Minggu 25 hari bulan kita bisi Christmas service pukul 9 pagi. Okay. So remember Brother Paul udah madah ke kita pasal berkat, it's about love, it's about giving. So
when we go back home, just think about what we want to share or what we want, maybe a gift to our fellow brothers and sisters. Okay, agar kita dekat meri berkat banyak kenya nama-nama tai kena kita ya itu hari Christmas. Okay, so that is on Friday 25th. Lalu hari Minggu maka kita bisi service 27 hari bulan kita bisi our Sunday service bakat biasa pukul 9 pagi. Lalu kena ku ingat ke baru 31 hari bulan 12 kita bisi sembiang malam, start pukul 10.30 malam ngagai pukul 12.30 malam. We will have our service on 31st December. We start from 10:30 and finish by 12:30. Kena kita bersampai ke tahun baru tahun 2021. Tu nasi digaga kita itu tiap-tiap tahun. Okay? Jadi tahun tu kita hendak sepanjang malam. Tahun-tahun ti udah kita nasi sampai pagi tang ke Tegal besi beberapa perkara ti anda boleh diseliah ke kita sembiang hari pukul 10.30 malam ngagai pukul 12.30 malam. Okay. Lagi bisa kita buka anything else? Ada na? Yes. Sekarang kita sama nyedia ke offering kita. Saya sama nyedia ke offering. Kena kita nutup. Sembiang kita pagi itu nanti bisa nama-nama announcement dibukai dekat diberi dalam grup kita. Lalu minggu baru 25 hari bulan, okay? 25 hari bulan, ngau 27 hari bulan, we will have our Holy Communion. I would suggest that we have our Holy Communion 25th December and 27 December. Jadi 2 minggu berturut-turut ialah kita dekat isi perjamuan kudus kita sama main kita rempu ruti ngau air kena kita ya sembiang. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita sama sampai kita nyerah ke pemberi kita pagi itu Tuhan. Haleluya, apa yang kami tidak serga Tuhan. Terima kasih ke mana Tuhan Tuhan. Terima kasih ke jaku Tuhan pagi itu apa yang ngajar kami pasal berkat Tuhan. Tuhan Tuhan maka ngaswa kami nguji Tuhan Tuhan. Nanti kami nak harap ke Tuhan Tuhan. Ke misi disebut buat Malakai Tuhan. Mana kenukang ke pintu surga, pintu berkat sampai kena dendur oleh kami nyimpan berkat-berkatnya Tuhan. Biar moga Tuhan apakah kami nak berunding ke berkatnya lebih lagi dari kami ke berunding ke Tuhan. Lord Jesus, we pray Lord Jesus that we will not think about blessing more than you Lord Jesus, because you are the Almighty God. For blessing is from you Lord Jesus, and you are our blessing Lord Jesus. Tuhan nak segi berkat bagi kami Tuhan. Lebih-lebih lagi dalam beberapa hari ke-dekat kami dekat nyambut pengadaan Tuhan ke dunia Tuhan, pengadaan Tuhan tim beri penyelamat yang kami mensia sudah melepas ke kami dari semua tanggap dosa kami apa. Thank you Jesus, thank you Lord. As we prepare our offering Lord Jesus, we pray Lord Jesus that you continue to bless each and every one of us, bless your people, bless your children in Calvary Baptist Church, Lord Jesus. And we pray, Lord Jesus, that this offering, Lord Jesus, will be used, Lord Jesus, for the extensions of your kingdom, Lord Jesus. Kena kami mai berita manah Tuhan, kena kami nyawap orang-orang ke berguna ke tulung hari Tuhan apai, awak ke nama Tuhan pegari, that your name will be lifted higher, Lord Jesus. Awak ke nama Tuhan diangkat ke lebih tinggi lagi apai. Tuhan berkuasa, Tuhan bermulia apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itu sampai kami minta kami dalam nama anak Tuhan Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah sampai. Sama-sama kita nyebut amin. Apa yang kami disegah Tuhan, berkat ke semua pemulai kami hari luar Tuhan Yesus Kristus, berkat ke semua pramu-pramu kudah diatur
bekerja untuk Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, kami dekat bersampi, kami dekat bersembiang 25 hari bulan Tuilah Jesus, kena kami nyambut hari pengadaan Tuhan Yesus Kristus. Biar moga kami dekat bersampi berhujung bulan 27 hari bulan Tuhan. Awak ke semua persiapan ya Tuhan, kami nyerah ke jari Tuhan. Biar moga kami dekat bersampi malam 31 hari bulan 12 Tuhan. Kena kami nyikap hati ngarundiang kami, kena kami tamak kita wanti baru Tuhan. Kami minta iriang Tuhan, minta iriang kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama-nama pengawal pada dikerja kami sepanjang tahun 2020 Tuhan. Baik kenya mujur atau kendak Tuhan, kami percaya semuanya hari Tuhan magang-magang apai. Lebih lagi Jesus, kami terus bersampi ke menua bangsa kami itu Jesus Kristus. Hari pemedis, hari penyakit COVID-19 Tuhan. Apa yang kami bersampi Jesus, tajak pernah bisi vaksin sudah ditemu Tuhan. Dan kami lebih lagi percaya ke Nuan Tuhan. Nuan Raja, you are our doctor, you are our provider, you are our healer, oh Lord Jesus. Nuan Tuhan Raja, Nuan Tuhan timeri pengerai bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat kepada menjadi kebisi mindah, our brothers and sisters, those who travels during this week, oh Lord Jesus, we pray that you continue to bless them, guide them, oh Lord Jesus. Let them be your instrument, be your tools, oh Lord Jesus, of blessing to people around them, oh Lord Jesus. And Lord Jesus, pagi itu Tuhan, kami agak bersampi ke pelaraban di besi pemedis, besi sakit Tuhan. Lord Jesus, this morning we commit this time, oh Lord Jesus, as we pray, oh Lord Jesus, for brothers and sisters, those who are not feeling well, oh Lord. Apa yang kami bersampi pagi itu Tuhan, lebih-lebih lagi aku bersampi ke indai kami Tuhan. Lord Jesus, this morning, oh Lord, I pray for my mother, oh Lord Jesus, who is not feeling well in Betong, oh Lord Jesus. Lord Jesus, bless her, grant her blessing, grant her recovery, oh Lord Jesus. Beri dia pengerai Tuhan. Maka kuasa darah memberkat dia Jesus. Akan ada yang iblis perut Tuhan Yesus Kristus. Sampai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Heavenly Father, thank you Lord. Kami percaya Tuhan pengerai berkat dari siuh kenangi semua bala kami pagi itu Jesus. Lo baik kami datang baru. Hari-hari tidak datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus dalam nama anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami semua dapat sampai sama-sama kita nyebut amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Oke, bertemu baru kita 25 hari bulan 12. Tuhan berkat.